Plus de cette harmonie qui nous unit et qui, plus que cela, nous pousse à agir ensemble. تجسيد ميداني للتعاون البرلماني، التعاون بين مجلس النواب للمملكة المغربية وكذلك اللجنة الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني. بطبيعة الحال التعاون البرلماني له منطلقات، حيث يعتمد أولا وأخيرا على الاستفادة من التجارب الأجنبية، وأن التعاون البرلماني يعتمد الانفتاح ويعتمد الحوار انطلاقا من القيم الكونية وكذلك انطلاقا من المبادئ التي تشكل الرأسمال اللامادي للإنسانية. لقاء اليوم في نفس الوقت هو تجسيد مرحلي لاتفاقية شراكة بين المؤسسات الثلاث، والهدف الرئيسي في إطار احترام سيادة كل مؤسسة من المؤسسات. الهدف الرئيسي هو تأهيل الإدارة البرلمانية، خاصة أن دستور 2011 مكن المؤسسات التشريعية المغربية وخاصة مجلس النواب بالقيام بدور أكبر في مجالات جديدة، على سبيل المثال الانفتاح على المواطنات والمواطنين من خلال تقديم عرائض وملتمسات، وهذه آلية تشريعية جديدة لا بد من إعادة هيكلة الإدارة البرلمانية لنجعل من هذا الانفتاح عنصرا يساعد على الاقتراب من الشعب المغربي، وكذلك عنصر يقوي ويعزز مصداقية المؤسسة. العولمة والتكنولوجيات الجديدة تقوم بدور أساسي، كل ذلك تمكن من إنجازه مرحليا السنة الأولى من تطبيق هذه الاتفاقية، وذلك نظرا لانفتاح المؤسسة التشريعية المغربية مجلس النواب على مؤسسات صديقة تعتبر نماذج تاريخية في البناء الديمقراطي، النموذج الفرنسي والنموذج البريطاني، مع الاحتفاظ بخصوصية النموذج المغربي. لكن الديمقراطية كما نعلم جميعا هي انفتاح، الديمقراطية هي أخذ ورد، الديمقراطية مسلسل بنائي مستمر. وبهذه المناسبة أود أن أشكر بكيفية خاصة زميلي وصديقي كلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. Dans le travail parlementaire, pour associer les citoyens à la réflexion sur la loi, pour les associer le plus possible à évaluer aussi la loi pour qu'ils fassent connaître aux représentants du peuple ce qu'est leur sentiment par rapport au travail des législateurs. Mais je le dis, bien entendu, nous évoquons, lorsque ce sujet est abordé, un certain nombre de domaines qui semblent techniques, lorsque l'on évoque les nouvelles procédures, lorsque l'on évoque le fonctionnement des bibliothèques, lorsque l'on évoque les procédures parlementaires. Mais derrière cela, au cœur de cela, c'est la manière d'associer l'ensemble de nos compatriotes à la vie démocratique et à la préparation de l'avenir. C'est ce que nous faisons maintenant depuis un an. Nous avons pu constater, après avoir entendu le rapport du secrétaire général, que déjà des notions positives sont notées par les représentants ici au Maroc, et ce sont aussi des éléments positifs qui sont notés par les parlementaires français et les fonctionnaires de l'Assemblée nationale française. Parce que là-dessus aussi, je veux insister sur un point. Ce ne sont pas les parlementaires français qui viennent faire la leçon. Nous nous mettons à la disposition de nos amis marocains.
C'est à eux de nous dire comment ils envisagent l'avenir de leur institution, comment ils envisagent leur participation au renforcement de la démocratie. Et généralement, dans ces échanges, nous sommes gagnants-gagnants. Gagnants pour l'expertise que nous pouvons leur apporter, gagnants pour nous, pour les remarques qu'ils nous font et qui nous permettent de nous améliorer. Oui, au-delà de ces échanges entre différentes institutions parlementaires, c'est bien entendu l'amélioration du fonctionnement de la démocratie dont il s'agit, mais c'est aussi une meilleure association des citoyens pour leur montrer que leurs représentants travaillent au quotidien en relation avec eux pour améliorer l'égalité, pour améliorer la liberté, pour améliorer la justice et pour répondre aux préoccupations qui sont les leurs afin de mieux inventer et de se préparer à la fabrication de l'avenir.